जड़ा भी ये बूहे ते सवाली बन के आंदा ही, नहीं वेदा भी मुसलमान है, नहीं वेदा यहूदी, नहीं वेदा ये ईसाई है, नहीं वेदा ये कौन है कौन ने। बिला तफरी के हर आने वाले सवाली दी मदद करदा ही। किताब वाला लिखदे लोग ये हक च बड़ियां दुआवां करते हैं भी शाला अब्दुल्ला नूं कोई धी पुत्र होवे ताकि बाद ये सिलसिला सखावत वाला चलता रहे। बहुत सकलें जी मुद्दत के बाद ये घर च बेटी पैदा हुई। बेटी के पैदा होने तो बड़ा खुश होया। पूरे मुल्क शाम में चलान कराया उस भी जेड़ा भी जो मंगना चाहता है आके मंगे। दूसरे नंबर ते आके मेरे घरों 3 दड़े खाना खाओ, सुबह शाम दोपहर जिस वेले जिसका दिल करे मेरे घरों आके खाना खावे। कई जने लोग आते रहे, मुबारक देंदे रहे, खुशियां का माहौल बन गया। हर पासे खुशी ही खुशी। खुश इस वजह तो सवाली भी खुश, मंगण वाले भी खुश, हर बंदा खुश। किताब वाला लिखदा है लोग मुबारक दूर दूर तो आके इसनूं देना शुरू हो गए। कुछ ही अरसा गुजरिया, इसनूं पता लगा जिहड़ी बेटी मेरे घर च पैदा हुई है अखां तो नाबीन है। जदा इन्हूं पता लगा भी बेटी जिहड़ी पैदा हुई नाबीन है, परेशान हो गया। परेशान होकर सिर पकड़ के बैठ गया। वजीरा मशीरा उन्हें पूछा, उन्होंने आख्या अब्दुल्ला क्यों परेशान है? आदा इतनी दौलत अरबा खरबा इतनिया जागीरां दा मैनूं किहड़ा फायदा जो मेरी बेटी वेख ही ना सके। अगे अल्लाह बड़ी मुद्दत बाद मेरे घर च बेटी पैदा हुई है तो भी नाबीन है। परेशान ना हुआ तो क्या करा? उन्हें आख्या हाँ एक मशवरा तेन दिने आ। केड़ा? उन्हें आख्या क्योंकि तेरा सिलसिला हर मुल्क के अंदर होंदा है। तेरा तजारती काफिला लेके जाने वाले सालार जिहड़े होंदे ने उन्होंने आख भी जाके हर मुल्क के चलान करावन भी जिहड़ा भी हकीम तेरी बेटी का इलाज करसी उसनूं मुँह मंगिया इनाम दिता जासी। उस कहा हाँ तेरी गल ठीक है। मुल्कों के विच तां बड़े बड़े हकीम होंदे ने। पता नहीं कितने मुल्कों के अंदर ऐलान होया, ऐलान मुकदा गया। मुल्कों के विचों जोक दर जोक हकीम आना शुरू हो गए। पाए दे चोटियां दे हकीम जिस वेले इकट्ठे होए भाईजान, सारे हकीम इकट्ठे होके जिस वेले इस दरबार च पहुंचे, अब्दुल्ला इन्हां दे चेहरे वाल वेख्या। हर हकीम की कोशिश ही जो सब तो पहले इलाज मैं करा। उसकी वजह यह आई कि हर हकीम चाहता है भी हो सकता है मेरे तो पहले कोई हकीम इलाज कर दे, तो जो एडा सफ़र करके मैं आया उसका फायदा को नहीं होना। ऐसा क्या परेशान ना हो, इलाज थोड़े चो किसी एक भी किया ना, बाकी भी जो मंगसन मैं उन्होंने दसा। बड़े पिंडाल दे विचों दुख उस बंदे ते मैनूं लगना है जिस बंदे मेरे नाल धोखा करना है, जिस बंदे मेरी मेहनत उन्होंने दाद नहीं देनी। मैं एक कैमरा लग गई दुनियादारी का, एक कैमरा लग गया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का। आप इंसाफ करे भी मैं मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो खलो के कोई एक लफ्ज भी फालतू नहीं आख्या। किसी ने मैं नहीं आख्या सिर चाह, किसी ने नहीं आख्या हाथ चाह, किसी ने नहीं आख्या भाई कुछ करो। सिर्फ मैं थोड़ी तवज्जो मंगदा, जेड़ा सज्जे खब्बे विकसी फिर मैंने दुख लगना है। शिकायत मैं इमाम ज़माना की करनी है भाई बादशाह मैं बड़ी मेहनत नाल जुमला पहुंचा रहा, मेहनत करके जुमला पहुंचाना मेरा काम है, जनाब दा काम है दाद देना। जिस वेले सारे हकीम जोक दर जोक आए, नबज वेखन, अखां वेखन, वेख के पहला हकीम जड़ा सब तो बड़ा हकीम आई दीवार नाल लग गया। चाचा जी दीवार नाल ओहदा लगना ही, तो पिछे जेडे हकीम उन्होंने आख्या भाई ये पाए दा हकीम एक पासे होके खलो गया, खैर ही होवे। दूसरे हकीम अगे वधे, नबज वेखी, अखां वेखियां, एक पासे होके खलो गए। इस तरह जोकदार जो के करके हकीम सारे विदे लगे गए, लेकिन कोई हकीम भी खुश नहीं पाता, बल्कि हर हकीम नबज वेखण दे बाद परेशान हो रहे। भरिया पिंडाल जड़ा है अब्दुल्ला दा इंज ही खामोश जिमें इस वेले सारा मजमा खामोश है। मैं ये ना पिया भी तुम मेरे नाल बोलो, मैं ये आदा पिया भी खामोशी इंज ही आई भी हर बंदा तवज्जो दे विच बैठा ही भाई हो की रहा। ये हकीम सारे परेशान हो गए, सारे एक साइड पे लगते हैं। गल की
سارے حکیم آپس وچ مشورہ کیتا. ایک حکیم جڑا وڈا حکیم آئی اگے ہویا. اس آخیا عبداللہ جان دی امان ہوئے تو ایک گل کرنا چاہنا. اس آخیا کر. اس آخیا عبداللہ سے سارے حکیمہ رل کے ایک فیصلہ کیتے بھی جیڑا تیری بیٹی دا علاج ہے یہ ناممکن، تیری بیٹے دا علاج نہیں ہو سکتا. اس آخیا تسی حکیم نہیں، دنیا جہان دے علاج کر دیو تو میری بیٹی دا علاج نہیں ہو سکتا. اس آخیا اگر چوکھا پیسہ چاہیے تو سارے خزانے دے دینا. انہاں کہا تو سارے خزانے دے چھڑ پھر بھی تیری بیٹی دا علاج ناممکن ہے، کیونکہ علاج مرض ہے، یہ دا علاج ممکن ہی نہیں. یہ پدیشی نابینا ہے. جس ویلے انہاں کہنا علاج مرض ہے، پدیشی نابینا ہے، یہ دا علاج مرض ہے، یہ دا علاج ممکن نہیں، یہ دا علاج ممکن نہیں. پدیشی نابینا ہے، لا علاج مرض ہے. میرا اپنا شہر ہوئے، میری اپنی تحصیل ہوئے، بندہ علی ولی اللہ پڑھدا ہوئے، امام حسین دا زادار ہوئے، امام حسین علیہ السلام دا لنگر کھاندا ہوئے. شرط یہ ہے مجلس وچ بیٹھا ذہن بیدار ہوئے تے پھر بندہ زبان نو حرکت نہ دے سکیا تے مینوں دکھ لگنا ہے. پھرے پنڈال دے اندر ایک بندہ سامنے آ کے آدا ہے عبداللہ پریشان نہ ہو، جڑے لا علاج مرضاں دا علاج کر دینا انہاں حکیماں نے میں جاندا. تھوڑی زندگی ہو، تھوڑی زندگی ہوئے، 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 تھوڑی زندگی ہوئے. یہ جتنی سونی تو سنداد دیتی با خدا میرا اپنا بڑا دل خوش ہویا تے ٹھڈ پہ گی میرے سینی تے میں امام حسین علیہ السلام دا ذاکر بھی ہاں. مولا دا فرمان ہے کہ ذکر حسین ہے جڑی دعا کیتی جاوے قبول ہوندی. پھر مولا دا فرمان ہے کہ مہمان اگر دعا کرے تو قبول ہوندی، میں اتھے مہمان ہی ہاں. پھر مولا دا فرمان ہے کہ مسافر اگر دعا کرے قبول ہوندی، میں مسافر بھی ہاں. جڑی سونی تو سنداد دیتی میں دعا پہ کرداں دووے ہاتھ چاہ کے میرے اللہ انہاں ساریاں نو اس سال امام حسین دی زیارت نصیب فرما. جتنے بولے ہو بھئی توان سلام تے جڑا ایک دو بندے آجے بھی نو بولے توان سید دا دوں ہاتھاں نال ڈبل سلام. اس تو بعد میں کر کچھ نہیں سکتا. جڑے ویلے آکھے نا چاچا جی دعا فرماسو. اور میں واہ خدا میرے سامنے تساں او بندے بیٹھے ہو، تساں میرے سامنے جتنے بزرگ بیٹھے ہو، تساں او بیٹھے ہو جنہاں میں دعاواں دے کے بنایا ہے. تو میں تھوڑیاں ہی دعاواں دے نال پورے ملک وچ پڑھدا پیاں تو تھوڑے درمیان کھلو کے صرف اور صرف تھوڑی دعا لینا چاہنا. جس ویلے بھرے پنڈال دے اندروں یہ کھلوتا ہے نا مولا دا محب، تو اس آخیا میں ایسے حکیمان جانداں جڑے لا علاج مرضاں دا علاج کر دیں. تو ان پتہ ہے ہر محفل دے اندر کوئی نہ کوئی بندہ شریک بھی ہوندا. علی بھائی شریک ہوندے نا، ہر غمی خوشی تے بھی ایک نہ ایک شریک ہوندا. ہر محفل وچ ایک نہ ایک شریک ہوندا. ہر مجلس وچ بھی کوئی نہ کوئی بندے ہوندے. انہاں دا کام صرف ہی ہوندا ہے بھی پڑھ کون کون گیا. پہلے تو انہاں 2 گھنٹے باہر کھلوتے رہنا روڈ دے، اتھوں کھلو کے پوچھدے رہنا بھی کون پڑھدا پیا. اے ہوندے نو بندے. میں دسے ہر بندے عزادار نہیں ہوندا. کچھ ہوندے جڑے امام حسین علیہ السلام دی صرف مجلس دا اشتہار وے دینا دین ہاں امام حسین علیہ السلام دی مجلس ہے ہاں پھر جانا ہے. کچھ ہوندے اتھوں بے کے پوچھدے گھروں بے کے فون کر کے پوچھدے ہن کون پہ پڑھدا ہے. فرق تو ہے نا، فرق تو ہے نا. انہاں چ فرق ہے یا نہیں ہے؟ جڑے اس ویلے بھی چوک بازار وچ کھلوتے ہو تے کچھ تواڈے نال دے جڑے مجلس امام حسین علیہ السلام وچ بیٹھے. رتبے تو فرق ہے نا. وہ ایک خیرات دا دروازہ تو کھلے ہویا. بندے ہن نصیب دی گل ہے بھی بندے تھکے لے کے جاندے. دروازہ امام حسین علیہ السلام دا کھلے ہویا ہے. ہن بندے دی اپنی مرضی ہے صبح تو کیڑی شے منگ کے لے جاندے. ان جو بندہ کیڈا وڈا بد نصیب ہوندے بھی جڑا اس بوئے تے آوے تے پھر خیرات نہ لے کے جاوے. میرے تحصیل دے میرے گرد و نواز دے عزادار بیٹھے ہو، آؤ سارے لل کے امام حسین علیہ السلام دی عزاداری دی حفاظت دا ذمہ تو خود اللہ دی ذات نے لیا اور پاک امام زمانہ علیہ السلام خود محافظت فرما رہے ہیں. لیکن اساں تو بھی کوئی ذمہ داری ہے. اساں کیا کر دے پہ ہیں؟ جڑے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ بیٹھے نے، میں ہن بھی ویدا پیا جنہ چٹیاں داڑیاں لے تے میری نگاہ پہ رہی انہاں عزاداری کیویں ٹر کے تے کیویں انہاں مجلساں کروائیاں وہ تھانوں بھی پتہ ہے. اپنی نوجوان نسل نو اساں کیڑی عزاداری دے کے جا رہے ہیں؟ کمال انہاں بندیاں تے وے جڑے امام حسین علیہ السلام دا جنازہ چھڈ کے باہر کھلو کے کیمریاں نال تصویراں پہ چھکا رہے ہوندے. میں با خدا دکھ لگدا ہے. میں ایک جگہ تے جنازہ برآمد کران گیا، میرے بعد ایک ملک پاکستان دا نہیں بلکہ انٹرنیشنل ورلڈ لیول دا نوخان آئی. میں جگہ بھی نہیں دسدا، نہ بانی دسدا، نہ میں او جان دسدا، لیکن صرف
جملہ لوگوں کو سمجھان واسطے بھی میں امام سجاد علیہ السلام دا جنازہ برآمد کروایا ہے، جنازہ بالکل میرے سامنے ہی، تو لوگ میرے پیچھے کھلو کے تو تصویراں اس نوح خان نال پہ لیندے اے جنازے اے پیچھے سیلفیاں بن رہی ہیں۔ ہن میں نے دسو بھئی کیا اے عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام؟ پھر اگر تو امام حسین علیہ السلام دے منن والے تے کربلا چویں آ تو کیڑے پاسے کھلوتا ہوئے؟ کیڑے پاسے کھلوتے ہوئے ہو؟ خدارہ امام حسین علیہ السلام دی اس عزاداری دی اپنے تو ابتدا کرو، باقیاں نہ چھڑو۔ بیٹھکاں جو بے کے گلیاں کھلو کے گلاں بن چھڑ دین بھئی ہو جی ہون اگلی عزاداری نہیں رہی جی ہون انج نہیں ہو رہا جی ہون انج نہیں ہو رہا جی۔ اگر تساں ساریاں رل کے باقیاں نہ چھڑو، اپنے آپ تو ابتدا کرو، آکھو بھئی میں اج دے بعد انج نہیں کرنا، تو پھر میں ویداں کہ میں نظام ٹھیک نہیں ہوندا۔ واہ واہ کران واسطے نہیں با خدا امام حسین علیہ السلام دی قسم ہے بھئی واہ واہ کران واسطے میں گل کیتی نہیں۔ اتھو کھلو کے کوئی ذاکر اگر دوسرے ذاکر دے بارے برائی کر دے تساں تھلو پھر بھی واہ واہ، اگر اتھو کھلو کے کوئی بندہ کسے دی توہین کر دے پھر بھی تساں واہ واہ۔ کاش کہ کوئی تھلے بیٹھا ہویا بندہ کسے دی توہین اتھو کیتی جا رہی ہوئے، غلط جملے بولے جا رہے ہوں تے سامنے کھلو کے آکھے بھی 3 بلایا گیا امام حسین علیہ السلام دی مجلس واسطے۔ کوئی سان چنگی گل سنا سکتے ہیں تو سنا، نہیں تا رب رکھا۔ جدو تساں تلنو واہ واہ نہیں کرنی اتھو پڑھن والے بھی نہیں کرنی۔ با خدا اس امام حسین علیہ السلام دی عزاداری دا خود کوشش کرو، اپنے آپ تو شروع کرو بھی اسی کسی طریقے امام حسین علیہ السلام دے عزادار بنیے۔ وہ عزادار دا مقام بکھو بھی امام حسین علیہ السلام دا عزادار بھائی جان قیامت دالے دہاڑے اگر 70 گناہگار دا ہاتھ پکڑ کے بھی لے جا رہے ہو سی نا تے فرشتے اکسن مالک کے پہ کر دائے اس ویلے آوازے تو ہی دا سیے سنو کیویں روکاں حسین دا جو عزادار ہے۔ یا علی یا علی یا گل امی نہ ہو دے کدو دی گل کدے نکل گئی۔ بزرگو بھائیوں جس ویلے ایسا کہ نا میں حکیمان جاندہ جڑے علاج مردان دا علاج کر دیں اس ویلے سر چایا سارے بندیاں بچو کوئی شریکہ نہ کیا بھی ہونے ٹھیک پھسے موقع غلطے جتھے سارے حکیم جواب پہ دن دن اے پہ بول دائے ہون پھس گیا ہے پتہ نہیں کیڑے حکیم 24 گھنٹے ہی انہاں دا نام لئی رکھ دائے اساں تاج تائیں نہیں ویکھے ڈیاں شانہ دے مالک ایک گل پہ کر دائی عبداللہ دل ویک آدھا ہے چلو ٹھیک ہے تُوں جاندہ ہے انہاں حکیمان آدھا ہاں جاندہ آدھا ہے تو پھر میں انعام دا لالچ دیتا ہے بریک جملے خدا کرے سمجھ آ جاوے بریک جن نالے انہوں سمجھ آنا او سکھا میں جو انعام دا لالچ دیتا ہے وی جاگیران دے ساں زار دولت دے ساں تے او حکیم ہیں تو میری بیٹی دا علاج کرن نہیں آئے اس ویلے مولا دا بہب مسکرا کیا دا جڑے لالچ تو نے پیا دیندہ او پہاڑ تے نگاہ کرن انہوں سونا بنا دے وان ہائے 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 بندہ یار پیچھے رہ گیا جڑا بولے نہیں سکیا بابا جی چاچا جی یا علی یا علی یا حسین یا حسین ہون پتہ لگ گئے بھی ہر بندہ نہیں بول سکتا زبانہ اللہ نہ بول سکے تے ایو جا مولا دا ملنگ بول لے وے تے پھر زبان اللہ سوچنا نہیں چاہیے دا بھی میں کی دے کھلوتا ہوں توڑی زندگی ایسا کیا اچھا ایڈے شانہ دے مالک ہو سکیا ہاں ہو سکیا چلو ٹھیک ہے تو پھر ان کر جا انہاں حکیمہ نہیں تھلے میری بیٹی دا علاج کرن جس ویلے اکھن انہاں حکیمہ نہیں تھلے تے میری بیٹی دا علاج کرن اس ویلے مولا دا محب سینہ تان کے دے آلے پاسے وے کیا دا ہے عبداللہ کچھ عقل نو ہاتھ مار جدی میں پہ گال کردانا تو ایک ملک دا تاجر تے او کائنات دے بادشاہ ہیں کائنات دے یا علیہ ہو سکے پھر اے جملہ صحیح والا لے اگر اپنے ذہن جو تسا رکھ لیا با خدا
بڑی ہی یہ جملہ تھوڑی ساری زندگی کم آنا ہے. ساری زندگی کم نہ آوے تو میرے پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں. جس ویلے آکھے نا وہ کسی شے دی لالچ بھی نہیں رکھ دے تے نہ انہوں کسی شے دی لوڑ ہے تو کائنات دے بادشاہ ہیں. اس ویلے ویکھیا دے عبداللہ دے جدوں انہوں لالچ نہیں تے انہوں کو علاج کیویں ممکن ہو سی. اے جملہ خدا دی قسم ہے، میں دکھ لگنا اس بندے تے جڑا بندہ میرے نال نہ بول سی تے دکھ لگنا ہے. معرفت والے چہرے دا میں دیدار کرنا ہے. پتہ نہیں کتنے بندے نے میں جملہ پورے ملک کے جتھے جتھے پڑھے ہے چند بندے ہی معرفت والے جڑے جملے نو زیادہ سمجھ سکن تے میں انہاں چہریاں دی زیارت کرساں تے ثواب حاصل کرساں. جس ویلے کہنا کراں کہ تے میری بیٹی دا علاج ہو سی. اس آکھیا عبداللہ پریشان نہ ہو، جیڑا بھی انہاں دے بوئے تے دھیر لا کے جاوے نہ انہوں خالی نہیں ٹور دے. اوئے ہوئے 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 تیری زندگی ہوئے، تیری زندگی ہو. میں ایک جملہ پہلے آکھی بھی معرفت والے چہریاں دی میں زیارت کرساں جنہاں دی زیارت ہو گئی ہے امام حسین علیہ السلام تو وسدہ رکھاں نہ کراں. تھوڑی زندگی ہوئے ہاں لکھ وری آکھ یہ معرفت والے چہرے جنہاں دی میں زیارت کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام تو وسدہ رکھاں. جی لکھ وری آکھ جیڑا انہوں دے بھی ہوتا میں صدقے ہو جاؤں. ازادار سیدہ اے کسے دی دھی دا دکھ ویکھ ہی نہیں سکتے. رخ اور پاسے چلا گیا ہے. اجے فضائل تو میں اور بھی پڑھنا ہی لیکن کیونکہ رخ بدل گئے. بزرگ بھائیوں جس ویلے آکھے نا جیڑا بھی انہوں دے بوئے تے دھیر لا کے جاوے ہن خالی نہیں ٹور دے. ہن پتہ لگے کیوں ذاکر امام حسین دادا ہے جتھے بھی گیا کر مجلس وچ نال دھی لے گیا کر. نال بہن لے گیا کر، نال ماں لے گیا کر. باخدا میں اپنی اکھاں نال کچھ ایسے منظر ویکھے نا، کچھ ایسیاں چیزاں ویکھیاں نے جڑیاں میں آپ بیان کراں. اسے جنگ دے وچ رہن والے اور متعدد لوگ اس نو جاندے نے، اس نہ لینا چاہندا. کوئی گل دسنا دا مقصد یہ ہوندا ہے بھی کسی نہ کسی دے کوئی گل پلے پہ جاوے. اس دی بیٹی دا داخلہ فیصل آباد میڈیکل کالج وچ نہیں پہ ہوندا، حالانکہ نمبر بھی اس دے بڑے اچھے ہیں لیکن اس دے باوجود اس دا داخلہ نہیں ہویا تو وہ اپنی بیٹی نار لا کے تے کربلا چلا گیا. اکھاں ویدیاں اس امام حسین علیہ السلام دی ذریعے تے کھلو کے آکھا سکھا مولا من اتھے انہاں آکھا بھی سفارش چاہی دی تے میرے کل تیرے تو وڈی سفارش کو نہیں. با خدا جداں واپس آئے نا تے خود انہاں یونیورسٹی والے بلا کے آکھا انہاں آکھا بھی تیری دھی دا داخلہ ہو گیا ہے. اے میں آپ اپنی اکھاں نال ویکھے. اسے واسطے آکھے امام حسین علیہ السلام دے حقیقی ازادار بنو، حقیقی ازادار بنو. رول گئیاں ازاداروں علی دیاں دہیاں. سوکھا دین نہیں بچے آپ. آج تیرے تک سوکھی ازاداری پہنچ گئی ہے. تو ایتھو پنجاب چو باہر نکل کے دوسرے علاقے جا کے ازاداری چھوڑ. تو اپنی گڈی دے مگر صرف سلام یا حسین لکھ کے تے پھر اتھو لگ بھی کھا. وہ بھی آج پارا چنار دے مومنین جڑے آج بھی اپنیاں دہیاں بہنا پتران دیاں قربانیاں دے رہے ہیں. تین تا ازاداری سوکھی لب گئی ہے نا، تین سوکھی لب گئی. تیرا لگا جو کچھ نہیں نہ لگا چاچا، کچھ بھی نہیں لگا. اس بندے نو جس نو علی دی دھی دی عظمت دا پتہ ہی کوئی نہیں، اس بندے نو کیا سمجھ آنا ہے بھی علی دی دھی شرابی نال کیویں بولی. میں صدقے ہو جاؤں. بیٹی نال لیاس پہنچے مدینے. امام حسین علیہ السلام دے ازاداروں بیٹی نال لے کے جس ویلے مدینے پہنچے علی بادشاہ. میں پتہ نہیں کتنا حصہ فضائل دا باقی ہے تو میں چھوڑ دیتا ہے. صرف توڑیاں کھان ویک کے نا آنسو آ گئے تے ہون حق انجے بن دے بھی جس پاسے تساں لگے گئے ہو ادا ہی پڑھ دیں. کتاب اللہ لکھ دے علی بادشاہ نے خود استقبال کیتا تے علی بادشاہ دا چہرہ ویک کیا دے بادشاہ میں یقین ہو گیا توڑا چہرہ ویک کے میں ٹھیک آیا. سفر کر کے بادشاہ میں ایک میری دھیے اے نال لے کے آیا بادشاہ تو میری دھی دا علاج ہو سکتا ہے.
बाखुदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी जिक्र दी वजह नाल ही असीं पूरे मुल्क जाने सन बड़े बड़े बंदे मिलते हैं, सन आदे शाह जी दुआ करे तुसां ज़ाकिर भी हो सैयद भी हो भी साडी धी सौखी रवे। फिर मैं ये मुशाहिदा कीता है भी लोग पुत्रां दा दुख बर्दाश्त कर जांदे ने, धी दा दुख बर्दाश्त नहीं करते। सदके हो जावां गल च कपड़ा पा के मैं तो अपने आप को गुलाम बना के ते पिनण की कोशिश करदा। रोवण वाले दा दारों अली बादशाह फरमाया ठीक है इलाज तो हो जसी, कलमा पढ़से आदा जी पढ़सा। एक रवायत के मुताबिक अली हुसैन ने इलाज किया, एक रवायत के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इलाज किया। इलाज होया ना, बिनाई वापस आई। केडी खुश नसीब आई अब्दुल्ला दी बेटी, सब तो पहले अख खोली ते इमाम नजर आए। उहदे नसीब दी क्या बात है, अख खोली इमाम नजर आए। कदमा ते जान के आदि बादशाह कोई पढ़े ना पढ़े मैन कलमा पढ़ाओ। कलमा पढ़ी गया, कुछ दड़े रही, एक रात भी लिखी गई है, कुछ लम्हे भी लिखे गए। अब्दुल्ला दे बेटी चलिए वापस घर, हाथ पकड़ के आदे आ मेरी धी घर चलिए। बेटी आदि बाबा घर उसी ते तेरा, मैं नहीं जाना। क्यों बेटा? बाबा एडा वड्डा दर छोड़ के कौन जावे? बाबा मैं इसे अली दी धी दे कोल नौकरी करसा ते बाबा मैं इत्थां ही रसा। बाबा मेरा दिल नहीं आता इस जान नूं छोड़ा। वेदा नहीं पे बाबा इस घर दे विच इस जान ते बड़ी रूहानियत नजर आ रही है। अजे गल्लां पे करदे हैं अली बादशाह गल्लां सुनियां, फरमाया बेटा अगर तेरा बाप इजाजत ना देवे, क्योंकि साड़ी शरीयत आखिर तक जानी है, क़यामत तक पढ़ी भी जानी, सुनी भी जानी, लोगों तक जानी। लोगों को पता होवे भी अगर बाप की इजाजत ना होवे बेटी घर दे विचों कदम बाहर नहीं रख सकती। बेटा तेरा बाप इजाजत ना देवे तू साडे कोल नहीं रह सकती। जिस वेले गल सुनी अब्दुल्ला कदमां ते जान के आदा बादशाह पहले भी तुसां बड़ी मेहरबानी की बादशाह, मैं अगर तुसी इजाजत दो तो फिर मैं इस तो वड्डा मेरा होर के मुकद्दर होवे, मेरी बेटी की परवरिश तुहाडे वेड़े च होवे। फरमाया ठीक है अब्दुल्ला मैंने इतराज नहीं, अगर तू बाप है तू इजाजत देना है। बादशाह मेरे वालों इतराज नहीं है। फरमाया हुसैन बेटा जी बाबा इस वेड़े छोड़ के आओ। जिस वेले वेड़े च लैके आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किताब लिख दे अंदर जिस वेले दाखिल होइए मुसल्ले ते बैठी है अली दी धी आलिया सैन ते निगाह पई है, आदि कोई ताकत आई जिस मैंने मजबूर किया है, मैं भज पई हाँ। किताब लिख दे भजीए अली दी धी दे कदमां ते हाथ पई लांदी आई। कायनात नूं खुल के अजीम दा दर्स देने वाला घराना अली दी धी दोवां हत्थां नूं इंज हां नाल ला के फरमाया हिंदा आ गई है। भला होवे भला होवे भला होवे अली दी धी राजी। भला होवे वैन करके रोना ले ज़ादारो, भला होवे वैन करके रोना ले ज़ादारो। मैं सदके हूं पिन लवेया जितने पिन सकते हो। केडी सस्ती जन्नत रखी यार हुसैन ने। और कोशिश की करो, कोशिश की करो, पिन्या करो। किवें पिन्या करो? खाली हाई ना हाय ना होवे, नाल आंसू होवे, रोना आवे, सहन को खैरात पिन होवे। मेरी सहन के वजह मैं तेरे बिरा दे गम च नहीं प्यार हो सकता। कमाल 17 ने सलाम अख्तर चन्योटी दी कबर ते जिन्हें लिखिया लिख देन एक आंसू के एवज मिलता है घर फिरदौस में, किस कदर शबीर ने जन्नत को सस्ता बेचा। बल्कि मैं एक आलिम दीन दे जुमले सुनदा पिया हम बई वो फरमा रहे हैं कि 3 हालतां ने रोण दियां। एक मौला कोलों कई बंदे पूछा मौला केड़े गम दियां हालतां? फरमाया एक हालत है बंदा वहन करके रोसी, एक हालत है बंदा रोण वाली शक्ल बना के वासी। मौला फरमांदे ने एक हालत है बंदा आंसुआं नाल रोसी ते शर्मा शर्मा के रोसी। पता नहीं केड़ा बंदा है जेड़ा जुमला समझ के आए न करसी। वो सवाल करने वाले आख्या मौला ते इन्हां 3 हालतां दे विचों अगर कोई तुहाडा मनण वाला मसाइब सुन के भी इन्हां 3 चों एक हालत च भी ना होवे, फरमाया फिर वो साडा कुछ नहीं लगदा। उन्हें पता ही नहीं जो साडा नुकसान कितना होया है। असी वसदे खेडे सोने असे। मैं सदके हो जावां, मैं सदके हो जावां। धियां ली दियां राजी होवन, रोवण वाले दा दारों करीब आवा वहन दे। कई अरसा फिरे रही अली दी धी दे कोल। रोवण वाले जदों फिर धियां दा तुहानूं पता है
पता ही नहीं लगता जवान हो जांदियां। और मौला दा फरमान है, साडे नबी दा फरमान है कि बेटी जवान हो जाए सब तो पहले उहदे निकाह दा बंदोबस्त करो। अली बादशाह ने खत लिखिया, अब्दुल्ला तेरी बेटी जवान हो गई, सब तो पहले तू बाप है, तेरा हक बन दे आके अपनी बेटी दा निकाह दा बंदोबस्त कर। अब्दुल्ला पहुंचा मदीने, अली बादशाह के कदमां ते हथ ला के आदा, बादशाह तुहाडी मेहरबानी, मेरी बेटी की परवरिश तुहाडे वेड़े च होईए। बादशाह मैं एक वजह तो परेशान हाँ। कि अब्दुल्ला परेशानी केड़ी है? बादशाह मैं परेशान इस वजह तो हाँ कि मैं पूरे मुल्कां दा ताजर ते मेरे घर किसी शय की कमी नहीं। बादशाह मैं चाहना तुसी दुआ करो, अगे भी तुसा मेरी बेटी वास्ते दुआ की ते मेरी बेटी की बीनाई वापस आ गई। एक होर मेरे ते एहसान करो, दुआ करो मेरी धी शहजादियां रवे। बंदा शिया होवे ते मैनूं दुख लगना है, जड़ा इशारा मसाहिब दा समझ के हाय न कर सी और रियान में कदी पढ़िया नहीं। तड़प के अली बादशाह चंद लम्हियां दे बाद सोच के फरमाया, जा अब्दुल्ला के याद कर से तेरी धी नूं शाम दी शाही मिल सी। भला होवे, भला होवे, भला होवे, भला होवे अली दियां दहियां राजी हो, भला होवे हुसैन दी मां राजी होवे, तेरी धी नूं शाम दी शाही मिल सी। और मैं दस देवां भी जड़ी हिंदा आई ये शादी यजीद नाल होई आई। हाँ ये एक वखरी तारीख है, एक वखरा मजमून है भी ये शादी, क्योंकि मिंबर की गल नहीं है। ये किताबां जेड़े पढ़ते हो तुहानूं पता है भी ये शादी किवें होई, मजबूरी केड़ी आई, कि वजह बनी। यजीद नाल बहरहाल इसकी शादी होई आई। अली बादशाह फरमाया तेरी धी नूं शाही मिल सी शाम दी। अच्छा बादशाह हुण मैं मुतमिन हाँ, हुण मैनूं मौत भी आ जावे ते मैनूं कबूल है। फरमाया अपनी बेटी का रिश्ता सोच समझ के करी। बादशाह ठीक है। टुरन लगी, धी नूं नाल लैके आ देन, बादशाह मेरी धी नूं बुलवाओ। धी नूं पता लगा मेरा बाबा मैं लवण आया खलोता है। अली दी धी दे कदमां ते हथ ला के आदी, अच्छा अली दी धी दिल तो मेरा नहीं पकड़दा जो मैं तुहानूं छोड़ के जावां, मेरा तो दिल आदा मैं तुहाडे कोल ही रवां, लेकिन तुहाडे नाने दी शरीयत है इस वास्ते मैं जा रही हाँ ताकि मेरा बाबा मेरा निकाह करे। ते अली दी धी अगर कोई गलती हो गई होवे तो मैनूं माफ कर दिओ, ते कोई मेरे वास्ते हुक्म होवे तो मैं हाज़र हाँ। तड़प के अली दी धी ने जड़ा जुमला आख्या मसाहिब दी पहली सतर है, हाय तेरी बुलंद हो जावे। तड़प के अली दी धी फरमाया, हिंदा मेरे बाबे तेरे वास्ते दुआ की थी तैन मिलनी शाम दी शाही, ते भुल के भी अपनी शाही च कदी कैदियां दा तमाशा नहीं वेखना। भला होवे, भला होवे जदी हाय नहीं निकली बंदा अमीर आया बैठा है। भला होवे जड़ा गरीबां दी साफे च गरीब बन के बैठा होया है। मैं सदके हो जावा तेरियां दियां दे बरदे हो, तेरी दी नूं शाम दी शाही मिलनी ते बोल के भी कदी कैदियां दा तमाशा नहीं वेखना। अच्छा अली दी थी मैं शाम दी शाही मिल भी गई तो मैं भला क्यों वेखना है कैदियां दा तमाशा? बेबी फरमाया नहीं बस ये राज दी गल्लां, क्योंकि मासूम तुसी जितनियां किताबां दा भी मुतालिया करो ना ते मासूम ने कदी भी अपने मनण वालियां नूं दुख नहीं दिता। कोशिश किया है भी चलो इन्हों किसी किसी तरीके नाल इन्हां तक दुख ना आवे। बीबी ने गल लुका ली, मतां ये दुख बर्दाश्त ना कर सके। रोवण वाले दारों तो फिर टुरन लगी। बीबी फरमाया लिया करी भाईए, हाँ बीबी को हुक्म है? फरमाया हाँ जिथे ये गल है ना कैदियां दा तमाशा नहीं वेखना। हाँ एक होर भी गल याद रखी, एक गल भी याद रखी भी हर कैदी मुजरम नहीं होंदा। अपने दिल चाहती है पता नहीं ए बीबी गल्लां क्यों जियां पे कर देन, फिर अपने आप नाल आदी नहीं हो सकता है। ये कायनात दे बड़े बड़े राज हैं, मेरी समझ च गल्लां नहीं आ रही। लेकिन बीबी मैं अमल कर सा, बीबी मेरे वालों परेशान ना हो। पता नहीं कितने अजादार हैं जिहड़े गर्मी की हिद्दत और शिद्दत की वजह नाल हाय बुलंद न कर सकसन। टुर गई हिंदा वस पई हिंदा उजड़ गई अली दी धी। बुजुर्ग पढ़ते आउंदे हैं शाम दे बारों शाम दे वेले आया पूर शरीफ मला दा, मी वसदा वेख बाजार दे विच सा रुक गया आन दी मां दा। अजादारों तुहाडी हाय बुलंद होवे ते हक अदा हुंदा है। बुजुर्ग पढ़दे हन 1.25 लाख बदमाश दे मजमे विच जदां आया ख्याल रिदा दा, मंगी चादर वीर दे कातलां तों दे वास्ता मां ज़हरा दा। भला होवे जिन्हां दी हाय निकली, दे वास्ता मां ज़हरा दा। जी मैं चाचा लख भरी आखा तेरे पुत्रां दे सार होवन। बुजुर्ग पढ़ते आउंदे हन। हुण वेखो ना कितना मैं इख्तसार किया, लंबा मसाइब मैं इस वास्ते नहीं पे पढ़ता भी मतां तुस थक जाओ तो फिर हक अदा ना हो सके। इस वास्ते अज़ादारों ढेर हिस्सा छोड़ के मैं पढ़ना चाहना। शाम दे 12 शाम दे वेले
آیا پور شریف ملادا می وسدا ویکھ بازار دے وچ سا رک گیا یوم دی مادا 1.25 لاکھ بدماش دے مجمع وچ جدا آیا خیال ردادا منگی چادر ویر دے قاتلاں تو دے واسطہ ماں زہرا دا۔ اور یہی وجہ ہی کہ جس ویلے علی دی دھی واپس آئیے نا مدینے تے واپس آ کے نانے دی قبر تے علی دی دھی راج رنی ہے تے رو کے آدھی ہے نانا میں اس وسطی ہر موڑ تے آدھی رہیاں بھی میں نبی دی دھیاں متاں تیرے کلمہ پڑھن آلے میں چادر دیں دے ہوں میں دستی رہیاں میں تیری دھی دی دھیاں نانا لیکن لوگ میں مار دے رہے دھیاں لے علی دی دھی شام دے باروں آئی نہ پڑھدا کتنے گھنٹے کھلوتی رہی او اکھاں نال میں او جاواں چچا جی ویکھ کے آیا اور مالک تو ان سارے انہوں لے جاوے اتنے تائیں کسی عزادار نو موت نہ آوے جتنے تائیں ہر عزادار کم از کم شام دا زوار نہ بن جاوے مظلوم دے غربت تے رومن والے عزاداراں پڑھ لینا سوکھا ہوندہ ہے بار بار کیونکہ جملے مسائب دے سن کے عزاداراں دے معمول دے جملے ہوندے پھر وہ جملہ سمجھ نہیں سکدے تو اڈی ساڈی دھی ہونا بھی مردی پئی ہوئے نا تو آدھیے اپنے قریبیاں نو آدھی بھی میری قبر اتھے بنے آئے جتھے میرا باپ ہوئے جتھے میرا بیرا ہوئے جتھے میرے رشتہ دار ہون کداں سوچیا نے جو حسین دی دھی تے بہن آج بھی قاتلاں دے شہر چ دفن ہے میں صدقے ہو جاؤں آج بھی قاتلاں دے شہر چ دفن ہے روان والے عزاداروں قریباں وین دے جتنے شامل ہو گئے ہو اے دربار یزید دے بالکل سامنی دروازہ باب و سات گھنٹیاں والا دروازہ اس نو آکھیا گیا اور چند قدمہ تے یہ کوئی زیادہ وقت نہیں لگدا سامنے دروازہ اتھے علی دی دھی 15 آزانہ سنیاں کیوں سنیاں بے غیرت آدیان اجے دربار نہیں سجیا اجے ماحول نہیں بنیا روانہ لے ہوں ہر پاسوں آواز آئیے مارو باغی دیاں بہنان مارو جس کل جو شے آئی اس نال ماریا روانہ لے عزاداراں اے ہنداں اپنے کمرے چ بیٹھی آئی اس آواز سنے جس ویلے مارو مارو دا اپنی کنیز اتبا نوان دی ونج ویکھ کیا بازار چ شور کیسا ہے کنیز آئیے بازار دے اندر ویکھیا یادی کدی نہ ویکھا ہاں رسی ایک آئی گل باراں آئے کر دے وے وین دے قریب آ گیا روانہ لے عزاداروں آدھی میں ویکھیا ایک ایسا قیدی آئی جڑا پانی نہیں خون ودا روندا آدھی اللہ جانے کیڑی مجبوری آئی دووے پیو پتر ایک رسی چکید مرحبا مرحبا علی دیاں دہیاں راضیوں من روانہ لے عزاداروں منظر ویکھ کے حیران ہوئیے سپائی دا موڈا ہلا کیا دی اے قیدی کون ہیں انہاں تو جرم کیڑا ہے آدھیں تین نہیں پتا کربلا جنگ ہوئیے باغی مارے آگے ادھیاں بہنا کہہ دیں آدھی یہ دا جرم کیڑائی آدھا نماز نہیں پڑھدا نماز دا نام آیا علی دی دھی تڑپ کے فرمایا حسین پڑھ قرآن نیزے تے جس ویلے حسین قرآن دی تلاوت شروع کی تھی اتبا تڑپ گئی ہے آدھی ایک کربلا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہویا ہے ایک کوئی عام نہیں ایک کوئی کاری ہے بڑا وڈا آدھی یہ جدوں میں سر شہداء دے ویکھے نا تے آدھی میں حیران ہوئیاں ایک سر ایسا بھی آئی جڑی سانگ وڈی آئی سر چھوٹا آدھی میں کہ اے بچہ یا ماں دی جھولی چ مارے آئے یا بہناں دے ہاتھاں تے مارے آئے روان والے عزاداراں اے واپس آئیے جلدی دے نال ہنداں نو آ کے دیئے تیرے شور بڑا ظالم ہے اس بڑا وڈا ظلم کیتا ہے آدھی بکواس بند کر کیڑا ظلم کیتاس آدھی تین وکھاواں بازار دے اندر کوئی عام قیدی نہیں کوئی بڑے شریف گھر دے لگ دن تے بڑا سونا کاری کی تلاوت پہ کر دئی تو ہی اپنے پیران دی بڑی تعریف کر دیا ہے تین وکھاواں جو کاری کیڈی سونی تلاوت پہ کر دے آدھی چلو ٹر دیاں ٹریے برکا پا کے اچانک بھی کوئی نہ ہوئے مظلوم نہیں غربت رونا لے زاداروں ہندہ ٹوریے کولا کیا دیں کہہ دیاں میرا سلام ہوئے رونا لے زاداروں امام دی رات ودیاں دینا لیں کے سلام ہندہ میرا بھی سلام ہوئے
رونا لے زادارو ہندہ اپنا نا سنیا حیران ہوئیے آدھی کہہ دیاں میرے نانو جان دائیں سیدہ دا ہندہ نروا آج تو نہیں ادن دا جان دا جدہ میں وسدہ مرحبا 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 بلا میں یار جتنے عزادار وین کر کے روندے پیو سیدہ بناوٹ دادی نہیں بڑے سادگی نال پڑھن دادیاں رونا لے عزادارو جدہ ہندہ اپنا نا سنیا دی کہہ دیاں تو جو میں نوی جان دائیں یقیناً میرے خاندان نوی جان دا ہو سے کسے سے دی لوڑی تمانگ لے سیدہ دا ہندہ گناہگار نہ بائیں میں منگنا لنے سیدہ دا جدہ وسدہ ہے کائنات ساڑے بوئے تے جھک دیا مرحبا مرحبا علی دیاں دہیاں راضی جی نوکرہ بابا علی دیاں دہیاں راضی ان حسین دی ماں راضی ہوئے جی بابا نوکرہ رونا لے زاداروں سیدہ دا جدہ وسدہ ہے کائنات ساڑے بوئے تے جھک دیا رونا لے زادارو ہندہ حیران ہوئیے آدھی کہہ دیاں میں نے انج لگ دائے تیریاں گلاں تو جو کسے عظیم خاندان دا رولے ہویا پتارے اگر ناراض نہ ہوئے وقت دسا تو جو بیمار ہے اپنی مرض علاج کیوں نہ کرایا سیدہ دے کتو کراوا میری مرض علاج صرف موت ہے آدھی اللہ ماناک میں ہونے وینیاں حکیم رلا کے لے آنیاں جڑا تیریاں مرضان دا علاج کرسی رات ودی امام دی تے رو رو کے پیادن مہداریاں آج میں قاتل لٹے آئے میری بیوہ بھین دادا جے جو جڑ پہ ہوتے گلا وینی پڑھ دینا رنے نمام تے رو رو کے پیادن ڈٹھے ماتر دی بے غیرت وچوا آ گئیاں یکھیاں حوصلے نال بیٹا ہاتھ پکڑو اس دے بیٹے دے مظلوم دے غربت رونا لے عزاداروں تڑپے نمام تے رو رو کے آدن ڈٹھے ماتر دی بے غیرت وچوا آ گئیاں یکھیاں رنگ بدلا ڈٹھے نچ دے کاتے مرحبا مرحبا جی نوکراں بابا علی دیاں دہیاں راضیوں نوکراں جوانیاں مانے اگلا وین پڑھنا چاہنا جتنے شامل ہو گئے ہو رونا لے عزاداروں ہندہ دیئے میرے اللہ شالا بھول دینوں لہجہ میرے پیر سجادہ ہے رونا لے عزاداروں ٹوریے اتھے آئیے جتھے علی دی دھی مٹیاں تے بیٹھیا کرسی سامنے رکھیے کرسی دی اتے بے کیا دیئے کہہ دے میرا سلام ہوئے علی دی دھی دادا دارو آسمان علی پاسے منہ پھر آئے آدھی میری اللہ ہونے راضی ہیں مرحبا مرحبا مظلوم دے غربت رونا لے عزادارو ہندہ کھولا کے جدہ سلام کیتا ہے علی دی دھی تڑپ گئیاں دیئے ہندہ میرا بھی سلام ہوئی جدہ علی دی دھی دا لہجہ سنے آئے کیونکہ علی دی دھی دے کول رہی آئی کرسی چھوٹ گئی ہے کولا کیا دی کہہ دے تیرا لہجہ تا علی دی دھی نال رل جائے اللہ دے نا دے دسا تو کونے علی دی دھی تڑپ گئی ہے آدھی لہجہ نہیں میں علی دی دھی آدھی جے تو علی دی دھی ہے اکا گل دا جواب دے کتھے آج کل غازی آئیو وسدائیو ملک دا نام آئے دسائے میں وانج کے تھوڑیاں ماشاءاللہ جی بڑی منظور تے مقبول مجلس ہے مالک کائنات خان